नंगौ बे समाव आं दंफैयो अरुणाचल प्रदेशनि लवार सियां जिल्लानि कांको सार्कोलनि सिङाव थानाय सिल'नि आदि बस्तियाव बे समाव आं दंफैयो यंमेटाव बिथांनि दिनै मुंख्लं खाम्फाखौ दिनै बेखेवदों बिनिनो बिथां यंमेटावा गोबां आसामनि बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे हारसा जिखिनि आसामनि मानसि बिथांमोनजों गोबां मिलायनानै थायोमोन बिथाङा गोरोबनानै थायोमोन दिनैनो बिथांनि मुंख्लं खाम्फा बेखेवनायनि दिनै मुंख्लं खाम्फा बेखेवनायाव आं बिथांनि फिसालानिफ्राय माखासे बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय आवगायबोदों কি ক'ব যে আজি আপোনাৰ দেউতাৰ लेट मेमोरी ओपनिंग কৰিছে धन्यवाद सबसे पहले हम बोडोलैंड चैनल को धन्यवाद करता हूँ। आज मेरा पिताजी का डेट ये मेमोरी का ओपनिंग है लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट ब्लेस सिलोनी। यहाँ में हम लोग आज 22 मार्च 23 में हम लोग ओपनिंग कर रहा हूँ और जितना भी अटेंड किया है वो सबको हम धन्यवाद करता हूँ। দেউতাই যে সকলো অসম অৰুণাচল সকলো লগত মিলি জুলি থাকে তাৰ বিষয়ে আপুনি কি और ये बात तो मेरा पिताजी सब केसाकातुनी पानबाड़ी और जयरामपुर नौलबाड़ी और हम लोग का ये तराजन रात घर में और सिलोनी और ये बालेश्वरी कांकू ये सब को बहुत मिलजुल के रहता था। मेरा पिताजी उसका नहीं मरने से पहले बहुत अच्छा मिलजुल के रहता था और उनका आत्मा शांति के लिए हम लोग आज ये मेमोरी ओपनिंग कर रहा हूँ। আজি যে সকলো মানুহে আজি আপোনাৰ দেউতাৰ আত্মাৰ যিটো নেকি শান্তিৰ কাৰণে আহিছে সকলো ৰাইজক আপুনি কি ক'ব আজি মোৰ বুপাইৰ ngomnya taur let ngomnya taur যোনে আমাৰ বুপাইক ভাল পায় আত্মাক বিদায় কৰিবলৈ আহে 2023 এটেণ্ড কৰিছে এটোক সবক মই ধন্যবাদ দিলছে একদম মনৰ পৰা মই ধন্যবাদ দিছোঁ। এই সব আপোনাৰ যিমান ফেমিলি আছে বাৰুকে জি থাকিবলৈ মই দুৱা দিম। बेजों लोगोसे आंनि साखाथियाव दङ यंवे टाउननि आंगो फंबाय बिथांनिफ्रायबो आं माखासे बाथ्राखौ मिथिनो लागोन কি ক'ব যে আপোনাৰ দাদাৰ এইটো মানে আমাৰ দাদাটো হ'ল মানে ইয়াত চিলনীত বহাটো আপোনাৰ ধৰক মানে 71 এনেকুৱা ইয়াৰ্ছ হৈছে না তাৰপৰা ইয়াত বহি পেলাই বেচেৰা সি ইয়াতে বহি চিলনীত বহি কিনে বহুত নিজৰ কাম কৰি নিজে তাকে আৰু কাকো অনিয় নকৰে বেয়া কাম নকৰে কথা বি তেনেকুৱা নকয় বহুত ধুনীয়াই আছিলে মোৰ ককাইটো আৰু আমাৰ পৰিয়ালবিলাকো বি চলে চব পালে মিলে মানে এতিয়া আজি মানে আজিৰ এই তাৰ দিনটো আহি গ'ল আজি হ'ল 22 তাৰিখ না 2023 হৈ গ'ল তে তাৰ নিয়মটো যোৱা বছৰ হেৰি হোৱাৰ কাৰণে আজি নিয়মটো কৰি লৈছোঁ আমি কিন্তু ngomnyatawe আমাৰ এইটো জয়ৰামপুৰ হওক বা কেঁচাখাটনি হওক বা য'ত হওক বা গোৱামুখ ধেমাজি হওক বা সি ওলালে তাৰ একো মানে হিৰিমাং নাই শুদ্ধকৈ আছিলে ngomnyataw শুদ্ধকৈ আছিলে সকলোৰে লগতে মিলিজুলি বহিছিলে দে আৰু সি বেয়া কাম কাকো নকয় ইমান ধুনীয়াকৈ চলাইছে এতিয়া আমি হ'ল বাই আমি আকৌ ৰাতে বস্তিত বহে তাৰ কাৰণে আমালোকে বি আহিলোঁ আৰু লিঙাতো আজি আমাৰ সকলোৱে আহাবিলাকক বি সি আশীৰ্বাদ দিব লাগিব যেনেকুৱা আহিছে যাওঁতে বি তেনেকুৱা যাব দিব লাগিব আজি সকলো মিলিজুলি আহিছে আমাৰ অসম অৰুণাচল হওক আহিছে আমাৰ অসমৰ পৰা বি বহুত আহিছে ngomnyataw চিনা জানাবিলাক বহুত আহিছে আমি বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ তাৰকে মানে মই বি মনটো বহুত শান্তি হৈছোঁ আৰু ককাই বি তেনেকুৱা মানে তেখেতকে আশীৰ্বাদ দিব লাগিব ভালকৈ যাওক বুলি ইবি আশীৰ্বাদ দিব লাগিব আজি যেনেকুৱা আহিছে তেনেকুৱা ধুনীয়াকৈ যাব লাগিব মই হেতুৱে ধন্যবাদ দিছোঁ। गोजोनथाव खौरां बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स शोरूमा नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार मेरिडियान किया मटर्स शोरूमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन
बेजों लोगोसेनो बे शोरूमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर शोरूमा सा बङाइगाव साफागुरि रड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर शोरूमाव थांनानैबो नायनो हागोन।